Pomaže Bog, braće i sestre. Danas se praznuju sveti Zosim i Jakov Tumanski i u današnjem videu želim da pričam o njihovim žitijama. Prvo ću da pričam o životu prepodobnog Zosima Tumanskog. O životu i podvizima prepodobnog Zosima Sinaita nema sačuvanih istorijskih podataka, osim narodnih predanja o njegovoj nedužnoj smrti, koja su zabeležena tek u 19. vijeku. Sveti Zosim pripada grupi monaha iz Sihasta, poznatih pod imenom Sinaiti, koji su u vrijeme knjeza Lazara naselili Srbiju. Za mjesto svoga tihovanja odabrao je pećinu Isposnicu u kojoj je uredio prostor za život i bogosluženje. Podvizavajući se revnosno i istrajno, nije ostao nepoznat narodu koji je sa ljubavlju zapamtio ime i mjesto njegovog podviga. U narodu Braničevskog kraja vijekovima živi predanje da se prepodobni Zosim Sinait upokojio kada ga je nehotice ranio Miloš Obilić, koji je imao dvor u neposrednoj blizini manastira Tuman i koji je u njegovoj okolini obično lovio. Svi putopisci koji su se našli u Tumanu tokom 19. vijeka sa manje i više detalja opisale su spomenuto predanje. Vijekovima je grob kasnije mošti prepodobnog Zosima otkriven narodu. O tome su i napisane svjedočanstva. On je kanonizovan 1992. godine. Sada ću nešto o prepodobnom Jakovu Tumanskom. On se u svijetu zvao Radoje Arsović i rođen je 1894. godine u selu Kušići nadomak Ivanjici. Poslije osnovnog obrazovanja, željan nauke i saznanja, otisnuo se iz domovine u Francusku gdje je uspješno završio studije i stekao 2 doktorata. Radio je kao službenik u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj. Odmarajući 30. godina 20. vijeka u Vrnjačkoj banji našao se prilikom održavanja bogomoljačkih bratstava Srbije. Zadivio se propovjedima svetog vladike Nikolaja i sveštenstva, a posebno besedom jednog prostog srpskog seljaka. Dotakavši ga tom prilikom blagodat Božja, napustio je službu i svetovni život i došao je kod svetog vladike Nikolaja sa molbom da bude iskušenik. Nakon dugog ispitivanja vladika ga je primio. Kao iskušenik prošao je sva monaška poslušanja. Odlikovao se neobičnim darom ćutljivosti. Prije Drugog svjetskog rata bio je urednik hrišćanskog misionara, a pred sam rat i u toku njega bio je vatrni propovjednik vjere, ukrašen ravnoapostolnom revnošću. Stekavši mnoge duhovne darove, bio je i prozorljiv. Predvidio je oba bombardovanje Beograda, bombardovanje manastira Žiče i druge. U toku rata živio u manastiru Ljubostinji, gdje je upamćen kao veliki podvižnik. Mučen od komunista, ispovjednički se upokojio nakon žestokog batnjana u selu Rabrovu u februaru 1946. godine. Po sopstvenom zavještanju sahranjen u manastiru Tumanu. Mošti su mu otkrivene 21. oktobra 2014. godine. S praznikom. Amin.